सिनेमा टीवी सिनेमा एका लागिलाणी हॉल सबु बाहाघर मंडप हेलाणी आहा दिनु धन निज लोक डाकी बसौचंदी कहउचंदी हाउस खोला 2 मिलियन 3 मिलियन म्यूजिक वीडियो हौ सी डायरेक्टर म्यूजिक वीडियो फिल्म समान भावी सिंती वाइल्डस्टोन तरंग सिने उत्सव 2024 को पावर्ड बाय मधुकुंज अगरबत्ती एंड डॉलर लेहर सपोर्टेड बाय एवरग्रीन टी को सपोर्टेड बाय बालाजी नडिया तेल कॉस्मेटिक्स पार्टनर डैजलर स्पेशल पार्टनर दुर्गा घिउ एंड अनमोल किचन पार्टनर ग्लोब किचनवेयर। अरे रतना कौन हला भाई ना अरे एटी समस्ते चकुलिया पंडा को देखिथिबे हेले चलचित्र पंडा को आज फर्स्ट टाइम देखिबे ताहले भाई ना कौन हल्ला आ काई डेरी करूछ आरंभ करू ना अरे 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 एटी तो समस्ते अछंती आरंभ कर दबा सुनुथिबे सुधी जने लंबा करी कान ओडिया सिनेमा कथा करिबु बखाण सीता विवाह ठुइए होइला आरंभ मोहन देव गोस्वामी करिथिले सुबोधन रे करिथिले शुभ 1936 मसिया 28 एप्रिल लक्ष्मी टकीज पुरी लाणी केबे ठारू वर्ष 75 हेई गलाणी हजारे उपरे बधे याक स्टोरी आहा सह सह कलाकार लखे टेक्निशियन पेट पाटणा चलांती करी श्रम दान धन रे देई बलिदान से कथा हिसाब कले खाता सरी जीव रे धन केते कलाकार थिले बाहुरी गलेनी शरत विजय हर दुखी राम मणि राधा पंडा गड़ी नरी मिहिरी ओमिन राय मोहन भिलियानी के कह देखिन भाई रे के कह देखिन मोना नागिन मोर सबुटी चिन्हा एई अनानी सुजाता अनिता रुनु गीता ओ मामिना पार्वती झरणा कथा भूली तो हुए ना ओहो निरंतर चेष्टा करी सुनाम आनिले जातीय स्तर रे आम ना रखी गले आम ना रखी गले माया मिरिग कह कि शेष श्रावण कह काहू केते सिनेमा कहलु ओहो निर्देशना संगीतर केते महारथी अक्षय प्रफुल्ल चित्त सिकंदर साक्षी ओहो एमिति बखाणिले राति सरी जीव मेन कथा कहला बेलकु बेल गड़ी जीव भाई ना बेल गड़ी जीव अरे हाँ रे आमे तो धार करू करू बारा जाई मंगलपुर यूट्यूब ओटीटी आसी गला परे सिनेमा अवस्था कथा कहिले न सरे जा पकेटे मोबाइल सीए डायरेक्टर चैनल करी कहि बुलचंती सब्सक्राइब करो आमकू लाइक टे करो मला 2 मिलियन 3 मिलियन म्यूजिक वीडियो हौ सी डायरेक्टर म्यूजिक वीडियो फिल्म समान भावी सिंती सिनेमा टीवी सिनेमा एका लागिलाणी हॉल सबु बाहाघर मंडप हेलाणी ओहो सब फिल्म आसुछि मिलुनी टिकेट सोशल मीडिया रे एई मिछ नाट खाली हुंती उत्पात बुझिलु धन निज लोक डाकी बसौचंदी कहउचंदी हाउसफुल गोटे उदाहरण देखी सहे नष्ट कले भल भल प्रोड्यूसर मशा बाड़ेइले सब कहले आम फिल्म गमन टू भल बजेट आमर शुणी देले छाड़ी जीव छाल कानरू छाड़ी जीव छाल मझिर 8-10टा खंडे सिनेमा 2 कोटी 5 कोटी 8 कोटी जिमि कोटी गुड़ा मुग 5 कोटी 6 कोटी आंक आमदानी टेक्निशियन कहउचंती पैसा मिलिनी ओहो 10 लाख हिसाब रे सिनेमा हेलाणी जेते बेले म्यूजिक वीडियो 15 हेलाणी भाई ना 15 हेलाणी जने कहला मते लक्षे टंका दियो 7 दिन भितरे देई देई रिलीज करिवो 5-6 प्रोड्यूसर गोटे संगठन किए ठीक किए भूल आईनी अधीन
କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ କରି ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଭାଇରେ ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଏ ଓଡ଼ିଶାଟା କ'ଣ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ନା ବେଳାଭୂଇଁରେ ବାଲି ଘର ଯାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବଳିଦାନ ଇଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ସିନେମା ଚାଲୁନି ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି 10 କୋଟି ଲେଖା ସାଉଥ୍ ମୁଭି ନେଇ ଯାନ୍ତି। ଓହୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସିନେମା କହି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କେବଳ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁ କହିଲ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କରାହବ ଶେଷକୁ ଇଏ ବାଛି ନେଲେ କରିବା ବିକ୍ଷୋଭ। ଭାଇନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭିଡ଼ ସେଠି ହୋଇଲା ପ୍ରବଳ ସରକାର ଧାଇଁ ଆସି ପୋଛି ଦେଲେ ଝାଳ ଆହା ମିଳିଗଲା ଫଳ। ହଁ ହଁ 4 ମାସ ତଳେ କହିଥିଲେ 2 ମାସ ଭିତରେ କରିଦେବେ। ସତରେ ଭାଇନା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହଁ କହିଥିଲେ କରିଦେବେ ଆଉ। କହିଦେଲେ କରିଦବୁ ସହ ସହ ହଲ ଏହା ଶୁଣି କଳାକାର ହେଇଗଲେ ଗେଲ। ଆହା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ସେଠି କାଳେ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ହବ ସବୁ ବେପାର ଚାଲିବ। ଭାଇନା କେବେ ଓପନିଂ ହବ? ହବ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲାଣି ଆମର ବି ହବ। ଓହୋ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଅଧେ ଡିରେକ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କ ବଲିଉଡ ପଛଟା ଅନ୍ଧାର। ଓହୋ ଅଧା ଆଖି ବୁଝିକିରି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବକରା ଖୋଜିବେ ନୂଆ ବକରା ଖୋଜିବେ। ଥରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ 200 ପରିବାର ଚଳନ୍ତେ ଏମିତି କରନ୍ତେନି ରେ। ନା ଭାଇ ମନ କଷ୍ଟ କରନି ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଶୁଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଳ ଆସନେ ଅଛନ୍ତି ରସଗୁଲା ଦେଖେଇକି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇନା ବେଳେ ବେଳେ ଡର ଲାଗେ ଆଗେ କ'ଣ ହବ ସିନେମାର ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଧନ ଟେନସନ ହନେଇ ରହିଥିଲା ରହିଥିବ ଆମ ଏ ସଂସାର କେହି ପାରିବନି ଭାଙ୍ଗି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆହା କେତେ କଳାକାରଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ଫେରେଇ ଆଣିବା ତାର ସେ ସୁନେଲି ଦିନ ଆହା ରୂପା ଝରା ଦିନ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନୂଆ କଥା ଥିଲେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସିନେମା ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା। वाइल्डस्टोन तरंग सिने उत्सव 2024 को पावर्ड बाय मधुकुंज अगरबत्ती एंड डॉलर लेहर सपोर्टेड बाय एवरग्रीन टी को सपोर्टेड बाय बालाजी नडिया तेल कॉस्मेटिक्स पार्टनर डैजलर स्पेशल पार्टनर दुर्गा घी एंड अनमोल किचन पार्टनर ग्लोब किचनवेयर